अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद शब्बीर और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में खान साहब के जलसों के सुनामी को डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपने अपने हर जलसे में कोई ना कोई नई बात सामने लेकर आए हैं, बहुत सारे बयानात, बहुत सारे इंकशाफात आपने किए हैं। लेकिन हम मजमूई तौर पे आपने अपने जितने भी जलसे अब तक किए हैं, उनमें आपने वो कौन से अहम नुकात हैं जो आपकी तरफ से सामने आए हैं, जिनका ताल्लुक़ ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से हैं और पाकिस्तान के उस तबके से है जो गवर्नमेंट बनाने में और गवर्नमेंट गिराने में अहम किरदार अदा करता है। और ख़ास तौर पर खान साहब ने उस तबके की फ़ितरत और नेचर को भी अपने बाज़ जलसों में जो है वो सामने लेकर आए हैं कि ये जो एक मखसूस तबका है जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने में और गवर्नमेंट गिराने में अहम किरदार अदा करता है, इसकी फ़ितरत कैसी है, इसकी नेचर कैसी है, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में अपनी सोच क्या रखता है। और लास्ट पर नाज़रीन आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा, और वो ये है कि पाकिस्तानी गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च क्या करते हैं। तो लास्ट टाइम तक जुड़े रहिएगा। ये जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आप तक मैं लाजमी रखूँगा। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जानिब नाज़रीन, जो खान साहब ने ये पॉइंट्स भी तब आप सामने लेकर आए हैं। ये जो इंकशाफात आपने किए हैं, आपने भी देखा कि गुज़श्ता यानी इस महीने में कम अज़ कम पाकिस्तान में ISPR की जानिब से 2 बार ये बयान जारी किया गया है कि सियासतदान सियासी जलसों में पाक आर्मी और पाक आर्मी के जो ऑन ड्यूटी ओहदेदारान हैं उनको डिस्कस करने से गुरेज करें। उनको जो है वो अपने जलसे जुलूसों में उनका नाम लेना या पाकिस्तान आर्मी को जो है वो सियासत में मत घसीटें। पाकिस्तान आर्मी का सियासत से किसी भी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खान साहब ने उससे नेक्स्ट डे सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो सामने लेकर आए, बहुत सारे नुकात सामने लेकर आए, बहुत सारे नाज़रीन इंकशाफात किए हैं। लेकिन उनमें से चंद जो इंकशाफात हैं वो रोंगटे खड़े कर देने के मुतरादिफ हैं। यानी बहुत ही जो है वो हैरान कुन इंकशाफात हैं, जिनमें से नाज़रीन सबसे पहला जो मैं आपके सामने नुक्ता रखूँगा, जो इमरान खान साहब जो हैं वो सामने लेकर आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि साजिश से पहले, यानी जब अमेरिका से साजिश का आगाज़ होता है पाकिस्तान में एक मुंतखब गवर्नमेंट को गिराने के हवाले से, यानी PTI की गवर्नमेंट को गिराने के हवाले से, तो मैंने यानी इमरान खान साहब ने और जो मेरे वज़ीर ख़जाना थे उस वक़्त के शौकत तरीन साहब, हमने इस्टेब्लिशमेंट को बैठकर समझाया कि पाकिस्तान इस वक्त किस कंडीशन में है, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त किस कंडीशन में है। अगर ये साजिश कामयाब होती है और आप इसका हिस्सा बनते हैं और इसको कामयाब होने देते हैं, यानी हमारी गवर्नमेंट को गिरने देते हैं, तो याद रखिएगा पाकिस्तान बहुत जो है वो मुश्किल मुआशी सूरत हाल में घिर सकता है, जो इस वक्त सामने आ भी चुकी है एक लिहाज से अगर देखा जाए। तो यानी इस्टेब्लिशमेंट को इस साजिश के कंप्लीट होने से पहले ही खान साहब जो है वो फरमाते हैं कि मैंने और मेरे वज़ीर ख़जाना ने इन्हें भरपूर तरीके से और बेहतरीन तरीके से इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इनकी समझ में कोई बात नहीं आई। इन्होंने उस साजिश को न सिर्फ कंप्लीट होने दिया बल्कि उसके अंदर शामिल हो गए और फिर मेरी गवर्नमेंट को जो है वो गिराया गया। और किन लोगों को लेकर आए हैं सामने, खान साहब को इस चीज़ का भी बहुत गुस्सा है कि इस वक्त जो काबीना में लोग शामिल हैं उनमें से 60% से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, और उनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ज़मानतों के ऊपर हैं। यानी गवर्नमेंट में आने से पहले वो बीमार थे, चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट में आए हैं अब वो यानी चल फिर भी रहे हैं, अब वो दौरे भी करते फिर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो खान साहब को इस चीज़ का भी बहुत गुस्सा है, बल्कि खान साहब ने अपने एक जलसे में इस बात का भी इजहार किया कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आपने लाकर बिठाई है, इससे बेहतर था कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देते। यानी अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है कि ये जो तबका है जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाता है और गवर्नमेंट गिराता है, इसे पाकिस्तान की तरक्की से, पाकिस्तानियों की तरक्की से, पाकिस्तानियों की खुशहाली से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। ये जिसको चाहते हैं ऊपर ले आते हैं, जिसको चाहते हैं नीचे ले जाते हैं। ये ड्रामा अब ख़त्म होना चाहिए। अब वो बंदा ऊपर आना चाहिए, उस बंदे को पाकिस्तान की क़यादत करनी चाहिए जिसको पाकिस्तानी अवाम क़यादत करता हुआ देखना चाहते हैं। नाज़रीन, तीसरा नुक्ता जो मैं आपसे शेयर करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मुक़्तदर हलकों को यानी इस्टेब्लिशमेंट को करप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी वो तबका जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाता भी है, गवर्नमेंट गिराता भी है, उसे करप्शन से कोई मसला नहीं है। वो खान साहब को भी यही कहते रहे कि यार आप इनके करप्शन के मामलात को आप छोड़ो, आप अपनी कारकर्दगी पे फोकस करें, आप यानी आवाम के लिए कोई काम करें, इनको पकड़ धकड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
اور ناظرین آپ سب بھی جانتے ہیں کہ جب تک ان کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، جس نے کوئی غلط کام کیا ہے، جب تک آپ اس کو سزا نہیں دیں گے، تب تک پاکستان کے مسائل بھی جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ فائدہ پہنچنے نہیں دیں گے۔ یہ پاکستانی قوم کو اسی حالت میں رکھیں گے جس حالت میں یہ ہے۔ تو خان صاحب اپنے ایک جلسے میں کہتے ہیں، بلکہ صحافیوں سے گفتگو کے دوران بھی آپ نے یہی کہا کہ یہ جو مقتدر طبقہ ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک مخصوص طبقہ، اسے کرپشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی اگر کرپشن کر رہا ہے، نہیں کر رہا، کرپشن والے بندے کو کوئی بڑی سیٹ مل رہی ہے، نہیں مل رہی، انہیں کوئی لینا دینا نہیں، انہیں صرف اپنے مفادات سے جو ہے وہ غرض ہوتی ہیں۔ اور ناظرین سیالکوٹ جلسے میں عمران خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا انکشاف کیا، اور وہ یہ ہے کہ مجھے قتل کرنے کی جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے، بند کمروں میں مجھے مارنے کے پلانز بنائے جا رہے ہیں، اور میں نے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے خفیہ جگہ پہ سیو کر دی ہے۔ اگر میں قتل ہو جاتا ہوں، اگر میں مارا جاتا ہوں، تو اس ویڈیو کو منظر عام پر لایا جائے گا، اور پھر اس میں ان چہروں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ میں نے ان سب لوگوں کے نام رکھے ہیں، اس میں نے سب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ، جن لوگوں نے نہ صرف اس سازش کو کامیاب بنایا بلکہ اس سازش کا حصہ بھی بنے۔ تو ناظرین یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے علم میں بھی ہونے چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو پھر تو بہت ہی ایک افسوسناک بات بھی ہے اور پریشان کن بات بھی ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو ایک مخصوص ٹولہ اور طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ یا تو انہیں ہدایت دیں یا پھر کسی ایسے شخص کو آگے لے کر آئے جو ان سے ہماری جان چھڑائے۔ یہی وجہ ہے کہ پبلک یعنی عوام خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے کہ اس مخصوص طبقے سے ہماری جان جو ہے وہ چھڑائی جائے۔ ناظرین بڑھتے ہیں اب اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستانی گوگل پہ سب سے زیادہ کس چیز کو سرچ کرتے ہیں۔ آپ سب کو یقیناً اس بات کا بہت بےتابی سے انتظار ہوگا کہ پاکستانی گوگل پہ سب سے زیادہ کیا سرچ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں، ہر گھنٹے میں، ہر دن یا ایک سال میں گوگل پہ کتنے لوگ منیمم جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں۔ تو ناظرین گوگل پہ ہر سیکنڈ میں 63,000 لوگ سرچ کرتے ہیں، ہر منٹ میں 28 لاکھ، ہر ایک گھنٹے میں 22 کروڑ، ایک دن میں 5 ارب 60 کروڑ، اور ایک سال میں 2000 ارب لوگ جو ہیں وہ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں۔ لیکن پاکستانی ان میں کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین پاکستانی گوگل پہ سب سے زیادہ ڈراموں کو سرچ کرتے ہیں، انڈین سب سے زیادہ گوگل پہ موویز کو سرچ کرتے ہیں جو تھوڑی سی لو سٹوریز ٹائپ ہوتی ہیں، اور افغانی بھی سب سے زیادہ موویز کو سرچ کرتے ہیں لیکن جو جنگی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ جنگیں بھی زیادہ کر رہے ہیں، ان کا مائنڈ بھی اسی حساب سے ہی ہے۔ لیکن ناظرین آپ سن کے حیران ہوں گے کہ امریکنز جو ہیں وہ سب سے زیادہ یونیورسٹیز کو جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں، یعنی کوئی پی ایچ ڈی کرنے کے حوالے سے یا ایم فل وغیرہ کرنے کے حوالے سے۔ تو میں آپ کو ایک سجیشن دوں گا کہ آپ سب کو بھی یہ چاہیے کہ گوگل پہ صرف ڈراماز کو سرچ نہ کریں بلکہ اچھی یونیورسٹیز کو سرچ کریں، اچھے تھیسس کو بھی سرچ کریں، اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی آ گئے ہیں، چونکہ آنے والا جو وقت ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے، ترقی کے حوالے سے ہے۔ تو ہم پاکستانیوں کو ڈرامے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کل کو ہم ڈرامے بازی بن جائیں سارے۔ سو ناظرین یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیٹیو انفارمیشنز میں نے آپ لوگوں کو دیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔